السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین. ماہ سفر. اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کی حقیقت کیا بتائی ہے؟ آئے ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں غور کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کچھ نادان سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اس مہینے کو منحوس سمجھ کر بہت سے اچھے کاموں سے اور اچھی اپارچونیٹیز سے خود کو روک دیتے ہیں اور پریشانیوں میں خود کو ڈال دیتے ہیں۔ اس مہینے کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہے تو انہیں چنے ابال کر کھلائیں تاکہ بلائیں دور بھاگیں۔ 315 گن کر آٹے کی گولیاں تالاب میں ڈالتے ہیں تاکہ رزق بڑھے اور نحوست بھاگے، اور لاسٹ وینسڈے کو چھٹی مناتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، پٹاخے چلاتے ہیں، اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن صحت مند ہوئے۔ حالانکہ اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بیماری کا آغاز ہوا تھا، سر درد، جس کی وجہ سے کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کا آغاز وہی دن کیا خوشیاں منانے کا دن ہے؟ اور اس دن کو خوشی منانے کو ثواب سمجھا جائے؟ کیا اسلام میں کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی رات منحوس سمجھا جاتا ہے؟ کیا زمانے کو منحوس کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دن، رات، زمین، آسمان، ستارے، سیارے، پوری کائنات ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے بنا ڈالی۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات کو دن میں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے یہ دن رات کوئی بھی لمحہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب تو اللہ سبحانہ وتعالی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اپشگن منحوس کہیں باہر نہیں بلکہ یہ ہمارے اندر خود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے لیے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ یعنی رجسٹر اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی در حقیقت شگن، اپشگن، خیر، برا، بھلا، یہ تمام چیزیں ہمارے اعمال کے اکارڈنگ ہیں۔ اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمارے لیے برا ہے، وہ ہمارے لیے اپشگن ہے۔ اگر بچنا چاہیے تو ہمیں برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ برائیوں سے بچنے پر بلائیں خود بخود دور چلی جائیں گی۔ کسی مہینے کو منحوس ماننے سے کیا فائدہ؟ حالانکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے 12 مہینے بنا کر بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیہ نمبر 36 میں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے، اور یہی سیدھا دین ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود نے بتا دیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ٹوٹل مہینے 12 ہیں جب سے زمین اور آسمان وجود میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدل نہیں کرتے، امن و امان ہی امان ہے، اس میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور یہ پچھلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان مہینوں میں حج کیا جاتا تھا، اور سفر کے مہینے کو منحوس ماننے کا ریزن عرب میں یہاں سے آیا کہ جب یہ 4 مہینے سب اپنے آپ کو روک کے رکھتے امن و امان قائم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، پھر جب یہ 4 مہینے گزر جاتے، کنبہ کے کنبہ جنگ و جدل لوٹ مار کے لیے گھروں سے نکل جاتے اور گھر خالی ہو جاتے۔
इस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ता तो लोगों ने इस महीने को ही मनहूस समझ लिया। हालांकि खुद के अमल को देखना चाहिए था। अब शगुन होना, नहूसत होना तो इंसान के अमल से है। इंसान, कौवा, बिल्ली, बेवा औरत, आंखों का फड़फड़ाना, जूतों का उल्टा होना, काला टीका लगाना, काला कपड़ा पहनना, मन्नत का कड़ा पहनना, घरों के ऊपर काला कपड़ा लगाना, किसी खास रंग, काला या हरा या किसी भी रंग को नहूसत समझना, नाक में लौंग का ना पहनना, कहना कि खानदान में कोई नहीं पहनता, जब भी कोई पहनता है मुसीबत आती है। ये सब बातें बेअसल हैं, इनकी कोई इस्लाम में हकीकत नहीं। बुखारी में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लग जाना, बदशगुनी या उल्लू या सफ़र की नहूसत ये कोई चीज़ नहीं। यानी मिसाल के तौर पे हमारा ये कहना कि ज़ुकाम इससे मुझे लग गया, ये भी गलत है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वायरस नहीं होते, वो होते हैं, लेकिन वो तब काम करते हैं जब अल्लाह का इज़्न होता है। चले मान लेते हैं कि 1 से 2 को, 2 से 3 को और इस तरह आगे लोगों को फैला, तो क्या ये तो बताएं एक को किससे फैला? फिर हम इस तरह की बातें करके बीमार हाल जो बंदा है उसे भी हम दुखी करते हैं, हालांकि वो पहले ही गमज़दा होता है। याद रखिए, जो कुछ होता है वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से होता है। याद रखिएगा, हर वो ख्याल जो हमें डर दिलाता है, खौफ दिलाता है, इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो गया, ये तमाम बातें ईमान को कमज़ोर कर देती हैं। और ईमान का डगमगाना दरअसल अल्लाह पर यकीन का कम होना है, जो कि शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जाता है। अल्लाह अकबर। और शैतान चाहता क्या है? शैतान यही तो चाहता है कि इंसान को खौफ हो, डर हो और वो शिर्क और कुफ्र की तरफ दौड़ जाए। हमारा क्या हाल है, ज़रा से कुछ तबीयत ख़राब होती है, हम ये सोचने लगते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया। शौहर बीवी में लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ करवा दिया। खाना अच्छा नहीं बनता, किसी ने कुछ करवा दिया। 2 लोगों का रिश्ता ख़राब है, जादू हो गया। हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये ख्याल कोई छोटा ख्याल नहीं। शिर्क है क्या फिर? शिर्क यही तो है कि अल्लाह के अलावा किसी और पर तवक्कुल करना, किसी और पर यकीन करना। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास आया, कोई बात पूछी और उस पर यकीन कर लिया, उसकी 40 रातों की नमाज कबूल नहीं होगी। अबू दाऊद की रिवायत में है कि गोया कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ उसका इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर। तो बात यह है कि बदशगुनी, किसी वक्त को, किसी काम को मनहूस समझना शिर्क है। अबू दाऊद की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है। और हम में से हर एक को वहम हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह उसको तवक्कल से दूर फरमा देते हैं। इट मीन्स इट विल हैपन। शैतान ऐसे ख्याल हमारे जहन में डालेगा, फिर करना क्या है? अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल से ही इसको दूर किया जा सकता है। और अबू दाऊद की रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना किसी को किसी से बीमारी लगती है और ना बदशगुनी कोई चीज़ है, और फाल नेक से मुझे खुशी होती है, और फाल नेक भी भली बात है। इट मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा ख्याल। और ये कब आएगा? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हमें तवक्कल होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा में आयत नंबर 51 में फरमाते हैं, आप कह दें कि हमें हरगिज़ कुछ नहीं पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। वही हमारा मालिक है और लाजिम है कि अल्लाह ही पर ईमान लाने वाले तवक्कल करें। कौन कर सकता है? लाजिम है कि अल्लाह पर तवक्कल ईमान रखने वाले ही ये काम कर सकते हैं। और देखें, जब कभी शैतान हमें इस रास्ते पे ले जाए, शिर्क और कुफ्र की तरफ ले जाए, ऐसे बेअसल ख्यालात की तरफ ले जाए, तो इसकी एक बेहतरीन दुआ भी रसूलुल्लाह ने हमें सिखा दी है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम में से कोई ऐसी चीज देखे जो उसे नागवार गुजरे, यानी बदशगुनी या मनहूस समझे, तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा ला यअती बिल हसनाति इल्ला अंत वला यदफउ सय्यिआति इल्ला अंत वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक।
ट्रांसलेशन, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई भलाई नहीं पहुंचा सकता और सिवाय तेरे कोई बुराई को रोक भी नहीं सकता, और बुराई से बाज रहने और नेकी के काम करने की ताकत और कुव्वत सिर्फ तेरे ही तौफीक से मिलती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल दुआ। जब हम किसी बुरे ख्याल में हैं, नेगेटिव थिंकिंग में हैं, जो हम ये पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना हमारा ईमान मजबूत होगा। तो बात समझने की ये है, याद रखिएगा, तवक्कल तभी आएगा जब हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ट्रस्ट रखेंगे, पूरी दुनिया से बेनियाज हो जाएंगे। अल्लाह के अलावा कोई ताकत है ही नहीं, बस उस ही पर भरोसा कर लिया जाए तो यकीन माने ये तवक्कल और अल्लाह पर ईमान आपको वो कॉन्फिडेंस देगा जिससे दुनिया और आखिरत के सारे मामले समझ जाएंगे, और सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आखिरत में भी इज्जत देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस पर बेहतरीन तवक्कुल और ईमान से नवाजे और कुफ्र और शिर्क से हमें महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।